तेरे लिए शिकार भी बनूंगा, शिकार भी करूंगा, सिर्फ तेरे लिए। ছবির নাম সালার, यहाँ पे भी कुर्सी के लिए कूटनीति चलती थी। অর্থাৎ সালার পার্ট 1 সিজফায়ার। मेरे जिंदा रहते ही मेरे बेटे वरदराज मन्नार को सरदार बनते हुए देखने की इच्छा है। এই ছবিতে অভিনয় করেছেন প্রভাস এবং শ্রুতি হাসান। সালার পার্ট 1 ছবিটি রচনা ও পরিচালনা করেছেন প্রশান্ত নীল। राजमन्नार के लौटते ही वरदा सरदार बनेगा। এই ছবিটির মুক্তির তারিখ ছিল 22 ডিসেম্বর 2023। राजमन्नार के लौटने तक अगर वरदा ही नहीं रहा तो क्या करेगा उसके साथ? সালার ছবিটি তেলেগু ভাষায় নির্মাণ করা হয়েছিল। এই ছবিটির বাজেট ছিল 270 কোটি টাকা এবং যা হতে আয় করে 618 থেকে 700 কোটি টাকা।